na kornan wala na anya fa mogoye kornan famuna ka ban peu ka goro hadisa tiri fa goro ma wolo jati atakbe ama famua kuma te emi mbina na kanon sita ikaye ako Bugari gira ya nyana hal Bugari fa jema be gira klima ikaye wajulu temani yo jaw maya akela kitabu num bora to ma min bora sa heke be bo ni gira patuli te nya jaw maya akela koy wajulu temani ya jaw ma fugore na anta masya se ko kandu akoni wa ta ple bolo alelo Bugari fa ma gira ye amna lobby ko le sulame ya wala Bugari yere tara heji mi ke ka sura be santan fla atura fa je ko kata heji ke jono ti wala ye anana so wa ma ma nyale anana so anana so raido sigata sulame ya lo na ka wala ka sura Bugari uti na ambali ti wata maliki ti na aka majabu na Imam Shafi'i ale ni munimu o umar mana kitabu nu asitu ti atejo na o hadisa nanni o majabu na ole wa bi kitabu ye abe dum mo lu kon bi yobe do le min soro do ngolo kitabu to lu to ra do tara ple kuma mun gado ye min kono o ta le bokana ko ni kitabu ni abo kitabu to lu to ra ikaye do fi dara nanu ye oli ka to bi jade be bunda nan soro abete biyo okay jane me so da nanu akoni donc là na amana mo fe ni suratul hud ko na adamne ata abata lo fo kata abata lo hayam fla ya famu na sira hayam fla ma lo yi mais ala mu ne fo aba hayam me kanya ta lo ko korona wala ko korona ba yere wala hadisa juka do ka do korona wala ka do ko yi akara ma juka do ka fa ko korona wala hadisa sika korona wala fiu mo hayam da ma sisa am continue jati kodi alif lam ra ala ko alif lam ra ako harfu saba mi flene no alif lam ra yi ala ko ko tugodi kitabun abe fe ka foye ko alif lam ra ko kitabulo kitabu ni jumane abe kuma na mule kono qur'ana donc abe fe ka foye ko qur'ana ne kitabu ye jati o hukmat ayatuhu ko qur'ana ko aka hayam ayere ba yere kiti sike ayere famude akoni ni ti qur'an lo akonta lo abana abeti ya ko te akara mo yere genama kodi tafsir al-Qur'an bil Qur'an tafsir al-Qur'an bil hadith ni yo ni no ba fe ni nawo ko tafsir al-Qur'an bil Qur'an ko le kafarna be ko le joni lo ko le sabati lo kateme ko tafsir al-Qur'an bil hadith lo atakbe mais ana lo yo ba ko kitabul lo Qur'an kitabul ko hukimati ayatuhu ko yere ka hayamba yere kiti sigatala ama ya amba haya umbojo nanga ni boya ka boya ni kwita fa mu amda do boyo re ka faraga ita fa mu wallahi donc abu fole ko tafsir al-Qur'an bil Qur'an sigatala na abu fole ma ya ko Qur'an kitabu ya hukimati ayatuhu ko yere ba yere kiti tige atla ka munge summa o ko fe na ya yere kiti tige ni ma fa mu do fusila abatla ka yere wala wani ama ko fusila ko abatla ka baraji Allahu akbar Lego korano na Bugari le ofa. Alisa tubeya. Akutejo. Alisa tuteo. Jati. Aya bage kamo e ko galeno. Abete ube. Omuno ba fa ina ko ne alisa te ko kornan tilo. Ko ne ko ma ko e galoti. Akoni ko. No ma son obin soro kare fur ko lamla ya. Jati. Li 11 ya. Now sire abin soro wala man na bu mo dollo. Anga sire ke mo jema. Aya fa ya do brawo ya ka na ya. Jati. Now masra abin soro ni. Akoni. Donc le tina kuma aw do tina kuma kasra wa maka joro ko tara mi be go fo aw nyana sigatala donc ona akoy ma ko Qur'an kitabu le ya ba mo o hukimati ayatuhu kwa yere ka hayo ma yere kititige summa o ko fe kititige ni ko ne ma fam ni bi wala fe fusilati abise ka wala tuguni ka foyina aba wala ni mu yesisa o to ka ta do tawrata kono ina wala soro o yor lay ka lingil kono abise ka wala ye ni ya ye Qur'an ya kititige kote a wala ni fle ya fe ko ni le be Allahu akbar ngabo tini sigatala aw ti kalangewa akoni kana ye min la donnel hakimin wa kwabna kiti tige min ke anabna wala min ke ko sima mo badra mo si yoro de ko masal bi kiti
betige min ko nan kiti tige pa wala le bora le fe donc o ko nan kere wallahi direct ko wa min be kalama dugutigi ka dugutigi ko ko nan kiti tige na wala be bora le fe wallahi o fana tige ka disa yo ala jena ma ko nan ko no ya la tay hadisa wala muhammadu tay donc hadisa tige ka la tay ako min abin min fora ko be bora ala le fe direct na ala ta'budu ko na folo be mo le fayina ako ala ta'budu ko adama do aw maganga fuyi batu illa allah huwa ala ta'ala kele allah ko so ala ko wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun huwa ko na ba fuyina ko mai ka fuyi batu illa allah fo ala ta'ala kele sigata oke korna fe mara ko yena tuguma ayi kuy ka ngale ala ta'ala le batu jati ala le batu ala keleno wa ko kiti ngora le fei wale ya tige ka bla yoro menna kolo wallahi na innani nadhirun bashirun ade muhammadu ko nana kana fonyina jawara tine fe ka bonye rako faide ala ko ma faye ko ale ke batu innani nemi fleni nadhirun min do nan dawre ne ko ka ko wallahi abadu bashirun wale nana ka unu son diane argina kuma wallahi alisa borami ko muhammadu le yafo jama bawero ya minara ya latini tara ko jama tala fiu jama ba ko ije ko wa jama ya be tele mo sabale abete jama ba monna di jama ka jato na folo onyo jama ba tuwe la o jama ba me se da bita ko megi wa atogole ay fara mo gora jama mi me muhammadu da ko nani be yo lo ko confirmer na jama ba mi me muhammadu da ko nani jati muhammadu yalala ka munu na sorla cheno tabi muhammadu klera atebe na dugu itu na harisa do soro harisa baba soro aba fa ebo e ka ko me ka dugu mo so yi ni ka harisa sebe ikeye abete me yebe ayi mi mamu si ya ba ko me ka dugu mo so yi ni ka harisa bo ati gede o ba ke fiyo akire ni mi ya go le fa e fo ka tamba samu wana saba kono na minu hu akoima minu hu ko ka bo ala na allora d'accord o kaya di Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur. Surah Al-Hud, 11e chapitre, versets 1 à 2. Donc, suizale na kumbaye mune ka korna yerle nyefo yana abete goyi ka ira ko korna jigira sungalo le kono ka korna nyefo yana yana na do sere ka mo fora yana abete goyi aw ka do ko fuite ni korna le de jati o be feme fora abe mana kan allah akbar o be feme fora abe mana kan ikeye amana do suratul najm kono suratul najm ale harbe tan balbeta o hayam foro kata lo hayam duru jati na lay feme foy amana o fala fle koma fora ko le kadru le ni le kadru de mu ne ye ko korna jira ngalo le kono donc korna bi nyefo aw yana folo jati no ya foro suma an kenye ni wati o man kenye an kanga do babu mu na mu do fora kono donc korna bi nyefo ni korna yere jati fo kata dananiya ka donc ko feme bi donc ola suratul najmi mo fayina ko ni wa najmi akoy ma ko lolo le ala bu aw fe ni lolo karamo ko ko wa o kisim wala ko ale kalela bin najmi ni lolo ala bu kale lolo le ka bu na la wa wal mare ala le lolo ta ko yi mo ko kale ni fe min ka bu ibe kale mo yi fe min ka bu ere no fla be ibe kale no le wora ka ira ko te lolo le ka bu na la bu kale ayi ala ko mo ko na ako wala o kisim bimma tubsiruna wama la tubsiruna allah akbar akonna ala tin kare ni fenye aw nyebe minna bele baba ko be sra absra nya ne ala tin ngai nai akabu ma wama tin kare ni fen fanaye la tubsiruna aw ya tin miye na ya kome abunye ina fo jadere ne argine o sra ya min bawra aw ma ya nyena ko ne ala tin kare no ye wallahi donc ala tin kare patike na ay fara mo hora ala ko wa o kisimu wala kala kaka ni mune akagole ko yi ala ko kala ni mune ala ba sara mune nye na ba kala no yi atei ala ba sara mune wala no
ala le ka bɔ a bɛɛ la ala tɛ kale dɛ a ye kuma ninnu faamu ka ye hali ni kale yera yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de kalela o yɔrɔ la ciden de bɛ sɔrɔ a kale n'o tɛ ala tɛ kale a bɛ faamu aw fɛ wa donc fɛn tun najimi mun fɔ ɲɛna ala ko ma ko wa najimi a ko ni ala bɛna kuma aw fɛ ni lolo dɔ ye iza tumana min na ni lolo in nana kuma se ka bange tuma o kɔsɔn a ko e ma ko i n'a fɔ n y'a fɔ yen cogo min na ko wa leyili iza asa tumana min na ni su ni ale kuma sera a bɛ fɛ k'a kɔ dɔn a bɛ na ni lumière min ye dɛ lolo dɔ bɛ bɔ o kɔnɔna na yala mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ wolo fo ka taa sa o fajiri kɛnɛ ma ji o ɲɛna. e ka ye a b'a sɔrɔ maa lafiya. e ka ye ni fajiri kɛnɛ bɛ ci. jiri bɛ yen kɔma la. walima lumière bɛ yen kɔma. lumière wɛrɛ bɛ bɔ. n'i y'a filɛ o waati i b'a sɔrɔ lolo dɔ bangenen don. Alahu Akbar jati. ale fɔlɔ o waati fɔlɔ sumani. a bɛ don i kan. a waati kɛnɛ dɔ bɛ ci mɛ o mɔgɔ caman bɛ yan o tɛ kɛ o ɲɛna ka ye o tɛ wurudi kɛ wee ale ko in ka kɛ so de b'o kalama kosɛbɛ ani mɔgɔ min bɛ wurudi kɛ ani nafila kɛ ɲɔgɔn parce que o yɔrɔ bɛ so sɔrɔ kɛnɛ ma a b'a sɔrɔ koyi n'o waati ninnu n'a fɔra sumani nana se o waati le ye Dakar waati ye i tɛ bɔ a kalama a tɛ bɔ a kalama koyi sunɔgɔ ka di yɔrɔ bɛ suma o waati sun b'a kalama dɛ a b'a lɔ koyi ani mɔgɔ min bɛ wurudi kɛ o waati hali n'a sɔrɔ i ye noir po mugan de min a bɛ to k'a da wa yan'o waati tilancɛ ka e bɛ taa wuriba caman sɔrɔ a la an bɛ golo ka sunɔgɔ b'a minɛ o waati a bɛ ten koyi donc o najimi o lolo in dɛ a ko tumana minɛ iza hawa tuma min na n'a kuma sera ka bange o de ye aw ka jɛɲɔgɔncɛ Muhamadu ye o bɛ don sɔgɔmada la wa subuhi iza kana fasa ko tumana min na sɔgɔmada kɔɲɔ sumani n'o ye waduwa tile ye n'o kuma sera ka bɔ o cɛ min nana n'o ye Muhamadu ka tile ye su dɔ in tɛmɛna Muhamadu y'a kunbɛn a donna la komi ala y'a fɔ a ye cogo min na a ko wa kafayina ala asarihim wa kafayina ala asarihim cidenw nana ka na nin kunbɛn fɔlɔ yan'ale ka tile bɛ kɔrɔta a bɛna nin kunbɛn o lolo waati kɔnɔna na yan'ale ka tile bɛ kɔrɔta est-ce que b'a faamuna o kosɔn ko Isa wa kafayina ala asarihim bi Isa ibnu Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi wa ataynahu al-injil yamamu ko ale Isa kɛ Musa t'a dɔn o su dugutilama kɔnɔna na ko ale Isa kɛ ka Musa kunbɛn y'a faamu a ko ale y'a kunbɛn Isa kɛra ka Musa kunbɛn min ye Mariam ka denkɛ ye ko mɛ Musa dikan lima bayna yadayhi ko a nana ka na cɛntigiya kɛ fɛn na fɛn min b'a bolo fɛn min b'aw bolo mina Tawurati ka bɔ Tawurata la wa ataynahu al-injila n sɔrɔ ka linjili d'a ma o su fajiri kɛnɛ citɔ ale fana y'a ka tile wuli n'a ye a bɛ faamuna Muhamadu fana nana a ko i ma ko inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi Muhamadu fana taara Isa kunbɛn o fajiri tile kɔnɔna na o fajiri lolo in kɔnɔna na dɛ a ye Isa cɛntigiya k'a bɛrɛ fɔlɔ ko ale sɔrɔla ka kitabu jigin k'a d'a ma fana o fana ye tiɲɛ ye donc o lolo in dɛ o lolo in waati dɛ o ko n'o lolo in de kɛra Isa Hawa n'a taara tuma min na o bɛ kɛ jɔn de o bɛ bɛn an ka kuntigi Muhamadu le ma sallallahu alaihi wa sallam a bɛ bɛn o ma. Ma dalla sahibukum a ko n'a cɛ in nana dugu ma dugu bɛɛ dɔn a ka tile bɛ wuli la ko a bɛ kuma fɔ aw ɲɛna aw k'a dɔn ko a ma fili aw jɛɲɔgɔn cɛ aw ni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kunun aw ni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sufɛ n'a nana kuma se k'a ka tile bɛ wuli la tumana min na wa subu iza kana fasa n'a ka tile bɛ kuma se ka na a bɛ kuma min fɔ aw ye k'aw k'a dɔn ko ma dalla sahibukum aw jɛɲɔgɔn cɛ min tun b'a fɛ kunun dɛ k'aw ka lara k'a fili tɛ dɛ. Wa ma gawa wa ko naloma fana tɛ faama don a la a bɛ min fɔra a b'a kalama mɛ a taara minɛ su dibi kɔnɔ aw lani o b'a n'a lajɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ a ye tubi jɛ i y'a dɔn karamɔgɔ bɛ nkalon da ni ko ye tubi jigin Muhamadu ma ko fa b'a fɔ k'a muso k'ale biri ne t'a fɛ taafe yɛrɛ ma bonya waayu ye o a bonyana ye koyi n'o kɛra bɛ ko fa b'i yɛrɛ k'a b'a fɔ Ayisa ye k'a ka fan ɲini ko k'ale biri taafe de don a kɔni
Ah, o tuma na o fɛn bɛɛ bɛna kɛ o bɔra k'a fɛ de kɔrɔ wa? A ka gɛlɛn koyi. K'a fɛ k'u ka gɛlɛn karamɔgɔw ma ko u ka k'a fɛ ko ti to ye dɛ. A bɛ t'o fɛ koyi. I b'a wele kɛra tɔ y'o muso wele ko olu ba. I kɛ ye. Ayi. I kɛ ye. Mɔgɔ dɔ ti se i b'a muso ma. A bɛ don o don i b'a sanfɛ. A ma ɲa fɛ koyi. Yala mo. A ka kuma cogo dɔn. Jaabi. A b'a kuma cogo de dɔn. A bɛ ten koyi. Donc o la a ko ni lolo in bangera tumana min na. Ka bɛn an ka jɛɲɔgɔn cɛ ma n'o y'an ka cɛ belebele ye sallallahu alaihi wa sallam. Ani cɛ ba in dɛ. A ko n'a ye fɛn fɛn fɔ aw ɲɛna. Maa da lasahibukum. Aw k'a dɔn k'a ma fili ne Ala de y'a don a dara cɛna. Direct. Na. Wa ma gawa. Wa aw kana miiri ko nalomanu. Ayi. Aw kana kɛ naloma ye. Walima fa wulila la. Aw kana n'a ye min fɔ aw ye sɔgɔma. N'a ye min fɔ aw ye sɔgɔma. Aw k'a lɔ ani ne Ala kumana o la sufɛ. Alahu akbar. Siga t'a la. O kɔsɔn a nana ko Laylatul Qadr. Ala ka secret bi jira a ka cidenw caman ma sufɛ. O kɔsɔn a bɛ kɛ o ye. Aw k'a dɔn ko ne ye min fɔ a ye o don. Wa ma yantiqu anil hawa. Karamɔgɔ taara nɔrɔ nin yɔrɔ la ka to ka mɔgɔw fili. Ko Ala ko Muhamadu ma. Wa ma yantiqu anil hawa. Ko Muhamadu ti kuma. A bɛna fɛn fɛn fɔ a ye ko a ninsago tɛ. Jaati. Ani ne bɛnna a la sufɛ. A bɛ ten. A bɛna fɛn fɛn fɔ a ye. Ko ne le Ala le y'a fɔ ten. Aw k'a dɔn ko a ma fili wa naloma tɛ. Wa ne le y'a don a da la sufɛ. Siga t'a la. Ko ya ma yantiqu anil hawa. A ti kuma n'a yɛrɛ ninsago ye. Aw don nana cogo di? A bɛ kuma ni mun ye Ala ka livre don. Mais aw nana cogo di? Ko kuranɛ de ye Ala ka livre ye. Ko hadisa ko ye Muhamadu yɛrɛ ta ye. Ko na a ye nin ko yan ko a bɛ fɛn fɛn fɔ a ye. A yɛrɛ ka ninsago kumaw bɛ yen ko mais a t'o fɔ aw ye. A bɛ ten. Karamɔgɔ ne y'o ye hadisa dɔ fɔ. Komi o yɛrɛ dama don ne bɛ to k'o filɛ ne tɛ. O yɛrɛ dama o don. An naloma dama tɛ wa? A bɛ t'o fɛ koyi. Ne ye hadisa dɔ fɔ n'i ko n'i ko ko non ko ne hadisa in ko a ma sabati. Ko Muhamadu kɔni wa n'a yantiqu anil hawa. Aw bɛ taa an ka hadisa ɲɛmɔgɔden nɔgɔnin in ta ka n'o don kɔrɔya na. A ka gɛlɛn koyi. Wa ma yantiqu anil hawa. Muhamadu ti kuma kun fɛ mais k'a ye kuma tugara ko di. In huwa. Ko fo n'a kɛra n'a bɛ kuma. Ila wahyu yuha. K'a bɛ kuma ni wahyu de ye. Wahyu min fana a t'o bɔ a yɛrɛ ma ko yuha o ye min fana wahyu ka d'a yɛrɛ ma. Alahu akbar. Hadisa ye wahyu de la. Maa ka karamɔgɔ ɲininka hadisa wahyu de wa. Wahyu tɛ fiyewu. Aw tɛ fara mɔgɔ la ni manamanakan ye. A bɛ se kunfinw de kɔrɔ wa kunfin hakilitigi wa a tɛ se olu fana n'a ye. Fiyewu min b'a yɛrɛ dɔn koyi. Kunfin bɛɛ bɛ b'a yɛrɛ kalama a tɛ se olu kɔrɔ. A bɛ ten koyi. A bɛ taa b'a kunfin nalimaw de ma. Aw kana ninnu ka kuma mɛn diinɛ kɔrɔ tile mɔgɔ an dɔ ye fɛn fɛn fɔ a b'a kɔrɔnan kɔnɔ. Kɔrɔnan de ye kɔrɔ yan. E bajɛ ma wolo ka kɔrɔnan sɔrɔ yen. A y'a sɔrɔ koyi. O fana ta fa wolola ka kɔrɔnan sɔrɔ yen. Siga t'a la. E bɛna lɔ ko diinɛ kɔrɔ ma an bɛ fɛn fɛn fɔ a sɛbɛnni bɛ yen. Siga t'a la. An dun kɔni an tɛna sɔn an wolola k'an faw sɔrɔ fɛn fɛn na an tɛ bɔ o la. E b'a dɔn nin nalimaya kan da ni den o den y'o fɔ a dɔn ko dangaden don. A t'a yɛrɛ bolo. An wolola k'an fa sɔrɔ min na an tɛ bɔ a la. Ko ne y'i ɲininka o ko aw n'aw kɛna aba'uhum la ya'qiluna shay'an ko hali n'a sɔrɔ aw faw ni hakili tun t'o fɛ aw k'a ti bɔ o kɔ. A ka gɛlɛn koyi. O ka kan. O kɔni a ye fɔ i ye mɔgɔ cɛ ni mɔgɔ ka kan ka i wulila k'i fa sɔrɔ min na i kan ka nɔrɔ a la. Nka ni kɔrɔnan nana fɔ i ye min ka bon ka tɛmɛ i fa ta kan i kan ka bɔ a la. Ni min ye kɔrɔnan kɔfɛ i y'a fɔ a ye ko kɔrɔnan ko nin tɛ nin ma ɲi ale fa dɔ tun b'o la n'i ko k'a dabila an tɛ bɔ an fa kɔ an tɛ nalomaw don a bɛ taa denw don. Ale don. Kɔrɔnan ka bon dɛ. An ma kuma kɔrɔ dɔn. I wulila k'i fa sɔrɔ fɛn fɛn na i kan k'o de kɛ i ma ɲi k'o sira bila. Ko n'a bɛ kuma kɔrɔ dɔn. O t'a lɔ fiyewu. I fa ye fɛn fɛn kɛ n'i kan k'o kɛ i bamuso bɛ yen don. I fa tun bɛ min kɛ a t'o kɛ a kɛ. Imbécile. Ale don. Majugu b'a la koyi. Alahu akbar. I m'a fɔ i wulila k'i fa sɔrɔ min kan min na wa. Ko i bɔ k'i b'o de kɛ wa. I bamuso ma sa fɔlɔ i fa kɛ kɔrɔ sara. I fa kɛ tun bɛ min kɛra n'aw kɛra. I ka ye. N'i sera yen n'i fɔra yen i bɛna na dɔn i ɲamɔgɔ den de. A bɛ kɛ ten a bɛ fɔ ten wa. A tɛ bɔ ten fiyewu. Nka nalimaya bɛ mɔgɔw la kojugu. An sigilen bɛ Abidjan yan. An karamɔgɔw kɔrɔ an tɛ se ka sɔn an wulila k'an faw sɔrɔ min na. E wulila k'i fa i fa cɛ y'i wele Abidjan yan dɛ. N nɛgɛso de b'i fa cɛ fɛ. A bɛ ten. Nka bɛɛ witi de b'e fɛ i b'a boli la seli nɛgɛso kɔrɔnin ma. A kɔni a ko to bi. Taa village la taa kɛlɛ kɛ. A bɛ komi cɛkɔrɔbaw. O y'o nɔrɔlen b'an na an n'u nana duguba la yan o. Ka na an n'u wele yan ka sɔrɔ ka ma ko an kana ɲinɛ faso kɔ. Faso ko an ta faso ɲɔgɔn ɲɛna n ko a ye fara mɔgɔw la. Ne y'a fɔ n ka cɛkɔrɔbaw ye kɛ. N b'a fara dɛ. Faso ko ka gɛlɛn an ma an nana sigi yan o. A kɔni. A to yen mun a ko ka gɛlɛn mun ma o t'o yɔrɔ la yen. A bɛ ten koyi. N'olu bɛ faso baara la.
Na. Awlo ko faso ko to ko te. To ko te kai te. Akwa kele munu molu be. E bo na kara siya ta nu woro. Ibire ba ha faso ko. Ha faso nyo ye be ha. La ala ko do do. Ni ma na ba ta de ko mo bili ile. Ikeji. Mu ja ai farka bonera. Faso ko ba kele ma ba fara jo mo na na siya. Allahu akbar. Beta da je ka kun suru. Abala ka wole ke. Akodi. Ti fara ko wora ko ba kele mu molu be. O be go. O sigini mo worle. Allahu akbar. Don wala Na. Kamo wewe ko ko kira ko la yanti kwa ni la kwa Na. Na ko ilu huwa Na. ko fona kuma ni fenya ki kuma no foye Na. illa wahayun Na. ba bi min bo dara ko fo an ko ni ye ko wahayuno Sigata. wayu mi fara da ma ka yara mare La. yu ha Na. dole fara yo wayu ka dani ma Wa. no se na jibril Sigata. Muhammad ti sigite dro La. akun janti kir ka bara ko do amerika ko le Eh. wayu le binama Jati. yala ka lo no ko bi sigite do ma ko no do sigite me do ka sa yere Na. ko ma da bana ji ko ya to party ya pa tan we fa we Kate yo. o ko su yalo su jalo ke do O te ka che boy go. asigiri ba yene ko ya kun su nga ma ya ko na tin be ko na kala na ko na hayen do tara ko ale kan wa ma ya le o da ko su Akodi. ko ba so party ya ko bi yo we Ikeji. ami yo mo ne Abi akodi. abu ya le bu galon la ka mo no ba party le ta be no ko ka Aba na ko koyi. o ba bu galon le la ka ko O ba la ko koyi. ye ko do bira ngena ko corona ko se na jibur la tarabo amanya ko le na la ka tebi Ikeji. ama ba Abana koyi. ale ka galon la kan fa tara be wore ko Aya ko koyi ko bali. nka be na corona ko jibur la tarabo ne ala ke jibur la ko ele nyam ko de nyara Ati ko ko. muhammadu yere Na. muhammadu yere ma jibur la ya nyana ko senfla Wa. ka ye jibur la ya senfla Allahu akbar. sam mo ne saban ko senfla Na. Abi ni kasam. ale be ka sanu mele Wallahi. ati nyolo era te fangere Akodi. e jibur la be tayre ta ando be na ko ngora ele mi yere ya ye jibur la tara e ti mu ga ya jibur la kala Akodi. Fa ka nya mo. e ko na do fange Abin. ana ya ti ya kwale na la yere baro ke bolu ka teini ke da dira ka ji ni ko ni mo ko kwale ya ni nyoje Te mi be so na ko. to male te mi te ti mu sura ko Akodi. Ko te ko. te ya do ni do na te ti bara Abidi. o no do kera jibur la ko ra ka le ka baraka de sa Allah. jibur la taram bete o ira Ikeji. o ko am bete Akodi. oke aka ko do de Akodi. don wala ka mo Na. akui mako ko muhammadu ti kuma na ndi saboyi La. ko fonna kera wahayu le Aha. ne ba nyi nga amu sigini be yanka Na. anda ko mba be bara ye Anyi nga. alisa dun konna na abi se ka wahayu yire ne la kono Atei. don no lo muhammadu te Akodi. no lo muhammadu ma fo Piu. ne bi nga kara mo sahih bukhari o wahayu lo La. kase kinyi nga o muwata maliku o wahayu lo Wayu te piu. misiri k'i ɲininka hadisul kurusi mun b'a bolo ten ne b'a ɲininka ko wahayu lo wa Wayu te piu. ko di tuguni O ka a yɛrɛ warafina an kɔrɔ yan liba an kɔrɔ yan Ikeji. a ko a warafina a tɔgɔ de Beirut Allahu akbar. kira ma se yɛrɛ kira yɛrɛ ma se yɔrɔ Ikeji. yɛrɛ a ji bɛɛ kɔnɔ Allahu akbar. hadisul kurusi warafina ye Jati. a ko an ka mun fɔ a ye wa k'a fɔ k'a bila o ye nkalon tigɛ ko y'a minɛ dɔra o y'a minɛ dɔra o y'a minɛ dɔra o y'a minɛ nin na o y'a minɛ nin na o y'a minɛ nin na fo ka taa se sanjan ma n'o tɛ a yɛrɛ ka bɔ kɛnɛ ma k'olu yɛrɛ k'a fɔ k'o b'a kɛ ka wajulu kɛ n'a ye o tɛ sanjan yɛrɛ o kɛra 90 an kɔrɔ yan Allahu akbar. Atakbir. k'a fɔ k'olu b'a bɔ k'a bila marche mais a kɔnɔna na o ko nkalon tigɛ ko dɔ k'a y'a minɛ dɔra dɔ k'a y'a minɛ dɔra n'o tɛ a ka bila ko olu yɛrɛ lɔnnibaga dama ka bɛn a ka ko a bɛ se ka bɔ ka wajulu kɛ 90 an kɔrɔ yan Ikeji. Allahu akbar. o y'a sɔrɔ an bɛ ballon tan don Allahu akbar. n'a y'a sɔrɔ dɔw ma wolo Abidi. o y'a sɔrɔ an fana tun ye Jati. an kɔni ma mɛn o a ko an kɛ an bɛ Allahu akbar. y'a faamu Na. donc a b'o cogo in de la Jati. donc a ko i ma ko muhamadu ti kuma n'a nin sago ye fo n'i y'a ye a bɛ fɛn fɛn fɔ la i na wahayun fɛn bɛ kɛ wahayu de ye y'u ha o ye min fana wahayu ale ma n'o tɛ a t'a miiri k'a fɔ mais n'i b'a fɛ k'o dɔn jɔn de fana b'a wahayu muhamadu ma a bɛna o fana fɔ i ɲɛna alamahu shadidul quwwa y'a fɔ a ye ko seyidina jibirila tɔgɔ ye I y'a fɔ. Aye. n'i y'a sɔrɔ muhamadu t'a dɔn jibirila yɛrɛ fɔlɔ
anana ko shadidul quwa le fleni na o ko di ko fanga dambi mina na ya te ka loyo mina ati wuli ko olo ko ale fara Muhammadu kanaye ko ta ma boye la aka karamo mun ko olo bin na ko nan wala olo karana ka teme sai na Jibril kawa ayi wala mo karana ka teme Muhammadu ya kawa la o karana ka teme Muhammadu kawa la o ma karana ka teme Jibril kawa na ko Jibril mi be meleke kina adama de Jibril ka lole be ale le ba be ka sanfɛ ko le Muhammadu kawa na le min fɔ ye aw mu wala wala yɔrɔ ɲini akoni m'a fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko kɔrɔna ye fɛn dɔ de ye o kosɔn m'a fɛ ka tɛmɛ in boli boli kɔrɔna yɛrɛ dɔrɔn kan aw k'a dɔn fɛn min ye kɔrɔna ye wallahi ka bon yanni aw k'a fɔ ko an n'u bɛ taa an n'u bɛ taa an bɛ taa anw basé don fɛn kan sini an bɛ se ka fɛn min yira a la wallahi n'aw basé don fɛn kan fɛn min a tɛ laban aw bolo yan yɛrɛ kuma tɛ aw ka se ka yira a bɛ gɛlɛya dɛ jati ba bɛ ala ye Jare. Zumiratin fastawa. Ako ni ti Jibril long. Shadidul quwa ko ni tan long. Zumiratin. Ako ordu be ala kere mbonu kwara ko ni fenfe lo do ko sanbe ko abe ale do ordu bla be kan. Allah akbar. Kunya Maria tigilo ordu tigilo. Jati. Na ne min fo adaya ka ta sara ala ra le tron. Wa kela na han na ala bena ko do ke ala ta ke Jibril gina ba fo Jibril ba fe kan ke na be ka ta ke wa o le boye wa ko kanye o le boye o no ko e nyemo ye na iti gringa ko ke abanda fi e fo ko do ke ba fo do na ta ke boye be da fa no le boye no te yere pa na ka ta ke atinya la donc o la ako Jibril ko so ala Jibril blay ako zumir rati ko ni ti Jibril londe ale ala boni kwara ale ba ka ordu be Jibril le ma abina la mo hon le ka fastawa wana ya fo ka bla ro na pa da ke yele be sen na Jibril re ka bo ke kan ya kanya ni ta no abeti a ke kan ni be it ka ke ya dan fo ne Jibril yere ye it ka le re nye fo kuma ke na la ka tesi abeti boy abeti o mo ti ki de un konnana ko mi se ka Jibril nye fo na ya da le bi yere ka tesi wallahi ne le re nye la Jibril ka i da bi yere ko da bi abeti abe boy iti bo foyi kalama to hali meleke banza nungo korna yando yo fuyina ko ni nyela meleke kan kuita la kai atilanga le boy o mi korna na fokanye fokana ta la yerle akira kan nalu mon gurgu do wala bu kuma si ata ka mo ora o yo ko lo ta sangolo samana na muy nyamo ko falele ikay sento talay ka ba ko betala ko mo won ta sen ta na wa ta mo le kai ama ko mo wal boran sele sangol ama sangolo samana ko na mo sa jati donc là akwai ma ko zumira te fastawa ko ni ti se na Jibril lo ko nyamar ya tigilo Jibril ye fastawa wa mo se na Jibril ke kai adafan bara jati femin ba abe femin fo ko albara la adafan bara wallahi aqama wa huwa akoni ti Jibril lo wa huwa Jibril kera huwa ye ya ayana ya place ta ya ko huwa o alai mala ya bora ka place ra ka di Jibril ma adama don koro huwa huwa on Jibril min fleto huwa ala ni ko ho bil ufqil a'la akwai bi yo lo ni yo ko tani no ibi yo lo ko yo balo ibi yo lo ko na ka yo balo ko se na Jibril ba bera Allah akbar wa anyem wa ka penyem wa ba le bolo jati aka lolu me temale kan yo ko se na Jibril mi faun de la faun nu ko tani no abu yo lo ko yo balo ko ne ala ka yo balo ko se na Jibril le sabu ya bo wa ka ordu bo jati ala bora ka place ka dama ya na aba mo fa dugu fotate ko o bena se ka min fo awnyana na wele ko abe wala so raka wala o ti kunango ya e abo yego kunango ya le yo no te fe wala ti se ka soro ka le ka wala tu me ni jani na ngatigra ima e so ko be ma abiso wa ku wale Jibril ya na o bi o fukile ala akoy bi yoro kortani yoro dawlama ne ala ka yoro baw ala arjina ko no Jibril le do ordu di Allah jani ko le do ordu di amerika ma ayakete ayni sofaji yele do ayni ka sofaji di do ayni tete ko Jibril le bo beke nayi min fo eli nyam go dembe se ka mu wala ko fe ate mama da ba den hakki ila la dollar Allah akbar
ni le ma da ka karamɔgɔ ye ba ya ne sura ni yi ne sura na ko so ale te suri so ma ale le ko yi soma a ko ni mo le lɔ ko Jibrila min na ko fɔra yɛrɛ dɛ o kɔfɛ ko Muhamadu y'a ye yɔrɔ kɔrɔ tan na o kɔfɛ ko Jibrila gɛrɛla ka na o kɔfɛ dana ko gɛrɛla fo Muhamadu kɔrɔ dala o ye gɛrɛ da ye dɛ karamɔgɔ kana a ye yɔrɔ in minɛ ka ye dɛ yalɔ b'a ye da ko ala ko suma dana fara da la ko ala gɛrɛla Muhamadu la ka gɛrɛ ara fo ka Muhamadu embrasser an b'a la ka kuma la yɔrɔ in na n ko Jibrila le Jibrila le gɛrɛla Muhamadu tile kelen ma ala y'a ɲɛna a gɛrɛla ka ye a dalu ti mɔgɔ bolo a ti kɔrɔna na ko Muhamadu ko a y'a la ye a tɛ jiwo i ma ye mɔgɔw jira a kɔni an ka karamɔgɔbaw tun mɛnna ni farajɛ ka bolo ko an bolo kalama koyi Muhamadu gɛrɛla la ala ye Muhamadu embrasser galon balo koyi a ti kɔrɔna kɔnɔ a tɛ ala ka livre foyi kɔnɔ min b'a jira ko tiɲɛ don kuma yɛrɛ tɛ yen min bɔnnen b'a ma a ko Jibrila ni Muhamadu tugu kumana ko a nana ka na Muhamadu kalan Muhamadu y'a ye yɔrɔ ko a tilala ka gɛrɛ Muhamadu la fa ta da la bɛrɛɲɔgɔnya yɛrɛ la ka kɛ na kaba taw sɛnɛ aw adina ko a taara kɛ komi i n'a fɔ flèche n'a kala walima k'o gɛrɛla ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan donc ni fɛn Muhamadu embrasser Jibrila lo o sababuya kosɔn a gɛrɛla Muhamadu la jamaba in cɛma a gɛrɛla ka na gɛrɛ fo Muhamadu la a nana mun kɛ aw ha ila abdihi a dɛnna ka waayu don Muhamadu tulo la a ka jɔn cɛ m'a fɔ n ko Ala bɔra place in na k'a di Jibrila ma a ko ala abdihi Muhamadu fana ka jɔn Jibrila fana ka jɔn de ye Muhamadu ye a ka kalanden tɛ wa a ko aw ha a ye wahayu de kɛ n'o tɛ Muhamadu sigira o y'a ɲininka a ma kuma Jibrila le gɛrɛla la aw ha kana waayu kɛ ila abdihi a ka jɔn cɛ Muhamadu ma a nana waayu kɛ a ye fana a fana ka waayu ni a ka waayu nin bɔ a yɛrɛ la fana dɛ Jibrila ma waayu nin bɔ a yɛrɛ la ka na fɔ a ye dɛ a ko a nana fɛn de waayu a ye fɛn na aw ha ala fana ye min waayu ka d'ale fana donc transmission a takbir aw ka hadisa bɔra min bɔyɔrɔ t'a la o ye an kɔrɔ yan i ka ye nin bɔra fo sankolo la fo ala fɛ a ko y'a di Jibrila ma Jibrila nana ka n'a di Muhamadu ma Muhamadu nana ka na a kalan anw ye a wele ma jɛn na kɔrɔnan ka fɔ ni fɛn min ka funu n'o depuis ala fɛ yen fo yɔrɔ jan fo waati jan ni na ale na jamu a ho wa Qur'an a ho ko kɔrɔnan ka funu b'ale fɛ a n'a kalan cogo bɛɛ a wele ko ni mɔgɔ dɔw tun tɛ Muhamadu fatura ko kɔrɔnan tugu tunu a tɛ tunu dɛ a ka funu n'o yàrá ka di Muhamadu ma mais ala ye minnu fana bila k'a sɛnɛ k'a kafu olu fana ka baraji ɲini sababu l'o ye n'ala tɛ y'a bɔ sanfɛ ka na ben pewu jɔn tun bɛ baraji sɔrɔ a sɛbɛn yɔrɔ la bɛɛ n'i ka baraji ɲini cogo de don o kɔfɛ i m'a ye ala ka mun kunnadiya Côte d'Ivoire Abidjan yan a y'a to munumunu na fo ka na ne bɔ aw kan wa n'o tɛ Abidjan yɛrɛ tile kelen tun ma diya ne ye hali n bɛ yɔrɔ min na k'a man di n ye mais mission min b'i bolo n'i y'ale to yen ala bɛ taa jigin o dɔrɔn don n'o tɛ mun a bɛ minnu b'a ye k'a bɛ olu nafa n k'olu de bɛ mankan na i y'an sɔrɔ yan dɛ i dide tɛ a wɔri n ko ye olu de bɛ k'a ye k'o b'a ye ne ka laɲini yɛrɛ t'o ye ni ala y'a dɔn aw t'a ɲɛ aw tɛ se a la kosɔn a nana ni mɔgɔ ye min bɛ se a b'o ta ka taa koyi jaati o tɛ se a bɛ min tuguni n'o tɛ aw miyɛnna yan dɛ a kɔni an miyɛnna dugu la mɛ a ye mun ɲa i ko nin min nana e sɔrɔ yan ale de ye koba dɔ kɛ mɔgɔ tɛmɛtɔ min ye k'a yira dugu la e ka miyɛn ye mun de ɲɛ i ye a y'a sɔn an ka tɛmɛ a bɛ ten sɔgɔsɔgɔ dugutigiya n ko dunanw de bɛ dugu jɔ jaati a ma se na Jibrila gɛrɛla Muhamadu la fo gɛrɛ dan ye fa aw ha a ye waayu kɛ ila abdihi k'a di a ka jɔnjɛ Muhamadu ma ma fɛn fana na aw ha ne fana ye min waayu ale ma siga t'a la aw ka hadisa taara min a b'a wɛrɛ yɛrɛ ta i ka ye ale yɛrɛ kɔrɔ ye ko jakumaw ka se a bɛ si t'a ma de m'a labɛn dɛ n'i yɛrɛ ko a b'a wɛrɛ ta a kɔrɔ de jula ka na ko jakumaw fa i ka ye kɔrɔ wɛrɛ taara o kɔ magarisa den bɛɛ b'o kan yan a bɛ ten wuli yɔrɔ t'a la koyi a b'a wɛrɛ ta jakumaw fa Allahu Akbar a ni kɔni ni lakidari ye lakidari kɔrɔ wɛrɛ t'o la koyi ko filaburu kelen sagaw bolo o to yen o t'a to fiyewu ani o t'a to fiyewu n ko kɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ t'o la ko ɲɛ ninnu na kitabu ne yɛrɛ b'o ma ko musilimu sɔgiru ko silamɛ denni i ka ye
ni fa ko te ko ila dinala kawo ay sebeke wallahi ay sebeke akaka boy na so na ko na ma ko me se de ba fa na ma fa ka ne ko sini ikayi la nuridu minkum jazaa wala shukura Allah la as'alukum alayhi min ajrin na in ajriya ila ala rabbil alamin Allah akbar atakbir Allah akbar ne ba fora aw yete ne la ka fa ma kan sara ayi o be mata wa yu ga ba yin sara la o tara ati so yere kun kuma ta ga de polisi ma abete ati so kuma ta ga de polisi ma ame na ko jama ne ta jongo Allah akbar ni so mi yo ko polisi ba gbe na bolla amalla ko sile no te so ba o be o no na na duro ba fo okay ko pale ba ka fatir ta ka to ko jati aba ta ya ba se ka bo de akoni ni ko ta te amalla ya a ko sile ya akoni aba tere akitile je karoke na abi tere ne ta ye fo ye awye aba ne ne ti fo ye gene na fo ikayi ni ne ni tu de ke mo wara bi ta an soro ro Allah akbar donc o la kuma se kaw na aw kana ganne ne kuma me jaw ma yaro na ta te sini o be juma me min na ibna kutuba yo dara ha dine kura mo ko be ayo kete do tun na wati do ya ko anu ko aga dine mo ko e bulalo wale ta na sa coronavirus le be ikayi pato do be aboso o be dundo abanguru wa ale ko ale nabi sai na akoni ma ju kalle ma ju jati ko ka ba ay insad na kala ko ay dare mara ka ba da wallahi ma te ko ka mo te akoni coronavirus le na ale ka o haya do corona na ikayi kala ko coronavirus na mo ko ba ma te ni le corona na Allah ka tro kelete ko kelete yo na ya bamu na ako sen na jibril na fen di muhammadu ma jati mais na jibril na fen de dama ne ala fana yi min di ama jati ma kazaba fuadu ako jibril ya fo muhammadu ye muhammadu dusukunya agrave chomena muhammadu dusukunya amiri chomena wallahi kwa magalo tige aya kwa chomena muhammadu dusukunya ta jibril ka klora jibril dara aya ta dusukunya ka fa chomena fana ko fana ti galo ye mara ay mi fana ye no e jibril ko fana ti galo ye sigatala na sigara agalo yara ko so na do kera kwa ba wara abete o fe ko ni mo ko ne kwa ba wara wala asigara rando asigala e ma to bo je mo mli bla na mo mli ha ni maison me no akoni e puis ni boni fo yo ka di e ba ti ke ikayi do to bo je mi ra na sigara ra e puis se burdo abla ga ko mo te ya ka ni pile na ne ga ka ko ga ke akoni se burdo abla ko ila ga pile na ni sera ya fa manu yera continuité mi mo ba ko ro ga ni sera le ba na se pour que yera ti ma ko yo ikayi yera le ka ma ple Allah akbar c'est pour que tu m'as connu hier. Oui, quand on a la somme au rôle, ka kirki ya la kama. Abete. Ya mamu. Na. Donc après ma ko Muhammad dusukun. Ay min ye. Na. O mi fo yera dusukun min ta na ka fo yena. Ma ke zaba. Na. Ko ti gale. Kiyo. Aw sigara wala bandima. Ko am tara doke ka wala wala. Ni ki ma hadisa sunale, sunana, sunatu mu akadu. Akara fardara fala. ومثلا بعد من نوع يكون لا أوكلر ولا فلو أكوني مثلا إن الذي فرد القرآن لردوك إلى المئات أكون مثلا يكون نك فرداي إكام نعم هو عربي يسجل القرآن لا يدلك جاتي هذا كيو أتيجي أكلر فردارا ومثلا أكلر بقول آيات لده أكوني apato marunahu ala segera kaw nyirida ako otuma aw se ka muhammadu sosowa alama yara ay femiye na ya fawnyena aw se ka sosole wa ni ya yo kuma mi se wara na gerena arja se da be muhammadu sosowa sigatala akara ba be muhammadu sosowa jati ala kwa ni ya nyana jibril du fa na yo fawnyena abatu marunahu aw ba fe ka soso ala ma fenka yara mi yira la wa kama ka fiyo okoni agara mo ay miri le ka Qur'an fle ka ala ka livre fle jati ka se ka do ala ka livre kono akaka na am fe be sigini aw ni ne be am be jurumun to Allah akbar me mune ba mo jurumun kono Qur'an no wa Muhammadu mi yerna kana Qur'an fo anyi na Qur'an ya ma Muhammadu yerto Qur'an ko Muhammadu yere jurumun to Allah akbar wa
amoyo Abe. dobna hoye bay Muhammad ne man de korneno ko wakke zalika aw hayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman At-takbir. Afola. nene ya kwa Alado. ako Muhammad ne nin ko do jika na do ila waruhu tanazzalu malaikatu waruhu inna Muhammadu rade Na. ko ole kera o joginna ko no te Na. itu tikurnan lo wala li iman Na. liman ya yere tuntira Allahu Akbar. awo kemuye an tujumu ko do Kokanye. korna sina ka daga ko wo jela ka dalan fahada Wa. nana so isoro filila Aha. donc on ka kana fote ko niyo fo ko Muhammad do ay ka hakilla ko ba fo ko nana isoro itun tununa ka tununga tamile Akagole ko yi. kwanna na so etu tunna ne so sira yira Ike. o fo ko me korna na O fo yo te. akwan ne so filila ne yi kanda Alado ya fo. Na. ni yo ba Muhammad do ya ni Muhammad do ya e fa jelo Afagete ko yi. e ka so mo lo Akona. am muslima Ala ire mo. e di ko yere Akoni. abu mo ala mi mo da ma la yere toy na no le fa ay Muhammad do ya ay Muhammad e fa kere Muhammad e Afagete bio. ti fara mo gora wa Atu petu. Walaka. aku ka dangania Ra'ahu. aku sayyidina Jibril de Na. ko Muhammadu ya yele jati Jati. na jirata Nazlatan ukhra. kwa ya ye yoro wala o yi jigi yoro wala Wa. na to jigi yoro ndo mena dora ko fo aw nyena Jati. aya ye yoro mena Aha. aya ye jigi yoro wala Na. ya akwa ye Muhammadu ya nyana Na. yoro wala tukun kwa ya ye Jati. ay Jibril ay tukun akwa ye Jibril ya nyana ya Na. kwa ya ye tukun donga awa ko ina na ziyatal ukura Na. kwa ya ye jigi yoro wala don Muhammadu ye dara Jibril la kan siyafla Wa. Abete. no da tobe hanna binna Na. Muhammadu ma atina Jibril la place la Abete. na kaman na kamino be Na. o dire kaye abaka Jibril la teni yera na kamino na ka sawra be Na. sienfla Wa. mais ala be ka Jibril la kedde nyeni ka tima Abete. kuma be se ka ga fenwere ka tima suna atina Jibril la place la tugu Allahu Akbar. imaye Dauda Na. nabi Dauda wati mina teni ke ala ye mo fla do wulu bulla ka do Dauda kan Wa. paka kiti te olu Allahu o bora to mena de aka wo fle afona wala alors que sera do tilenu o wala na Dauda hakil so raka ji Na. wala yi dole ji ale ma Wallahi. o se ka Jibril la yido Akoni. mais on na wayu le jama pour ka ka hakil so Jati. mais ka ye a placer da a menen complet la simple Wa. korna bolo ko ya yi simple Na. Inda sidratul muntaha. ko flana kera yoro mina wo ko kera sidratul muntaha yoro de na Sigatala. sidratul muntaha awo lowa ko kera o yoro de na Jibril ya gere ya Muhammadu ra o yoro lai Na. o sidratul muntaha yeki sidratul muntaha lo Indaha jannatul ma'wa. ko sidratul muntaha de la de jannatul ma'wa Na. ko la sigi ka lasien arjine Na. o bo yoro de na betara kiyama o bebe tanyo ko be kene ba min ga na fara ko a to be ko kiyama kene Na. o yo yoro le o le sidratul muntaha Bele bele. Na. Ake. ko Muhammadu Jibril Muhammadu takatai londo kata yere yira rai Wa. alma zira kene kan ko Mashi masi. wa yu ka gbelene aw ma se nu yoro sira folo abana do galande ko ala le yafo ko ka ni fo ala le ko amanu do yere be olu ye tikar mara tu olu fara ka sa na da tu ye Ko be jumela. olu be o olu be la le dron ko aka ha ka le si kura ko ya fa le ti fa to ya le bo olu ka sa tu Abete. ar sa tu mo ho filalo Wallahi. Na. jamu ona o malo ako sabu Yagsha sidratan ma yagsha. ay yoro ni to fa mu ganya Na. ako sidratul muntaha bebe tanyo ku be die bebe tanyo ku be yoro na metara kiyama na fora ko buru fiara fa iza no fika fi suri fatatuna afwaja wa futihat as-samaa fa kanat abwaba wa suyirat al-jibalu fa kanat as-saraba At-takbir. nunu bebe tama olon ka tanyo ku me kene ka ku be wa de be Na. ko bebe ko mbili Wallahi. Bebe. o sidratul muntaha Na mo. o ikene de badole ala te die be ifa korwa ka munumu ka be ta nyo kumbe Abete.
bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn ala ko o yɔrɔ fana na k'o ye tile kelen ye n'an donna kɔrɔna kɔnɔ o tile kelen k'o bɛ bɛn san 1000 ma anw ka jate la o y'a y'an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn sɔgɔma ayiwa i bɛ ma ninnu don i n'a ɲɔgɔn ninnu don Musa Diagne ninnu olu bɛ yen a ye na sigi a ye ji min yanni an ka lafiya dɔɔni a ye sɔgɔma yanni wula fɛ mɛ ko an ka jate la o ye san 1000 ye o bɛ taa kɛ yɔrɔ min na a ko n'i t'o dɔn o ti lahara ye dɛ ayi o ti ala ka zinema yɔrɔ ye dɛ a tila k'a fɔ ko sabu yanni saa ko fɛn bɛ kunturuni kɛ sidira kan fɛn fana bɛ Sidratul Muntaha fana kunu tuguni fɛn na min ka bon n'ale fana. Allahu Akbar a takbir. Mo kalan nɔ. Wallahi masikaw ladiyara. O ladiyara kɛnɛ. Wallahi sunna. O ladiyara dɛ. Wallahi na. Jɔnni ni nin f'aw ɲɛna a y'a faamu jate a ko fɛn b'o fana tunu na i kɛra cogo o cogo i ma Sidratul Muntaha lɔn kɔrɔ dɛ a bɛ ten wa ala ko dɔ bɛ yen min ka bon o fana ye na ma jara basaw a ko Muhamadu Jibirila ye yɔrɔ in na cɔ ko Muhamadu yɛrɛ ɲa ma jagal basaru k'a ye fɛn min ye a ɲɛnɛ ma tromper fiyewu a ma dɔgɔ wa a ma yaada kuma tɛ k'a b'a fɔra a ɲɛna k'a ye Jibirila ye yaada tɛ nka anw ta don ne yɛrɛ Jibirila n taara fɔ kabakolo la o taa ni masa kɛrɛfɛ a ye kuma sama ni ɲɔgɔn cɛ o yaada kuma ye a fɔra ɲɛna baara t'i ye o yaada tɛ n'i m'a fɔ tijɔ mana layira o yaada kuma ye o kɔsɔn a ko ma ko ma jagal basaru ko Muhamadu ɲɛnajɛli ma jɛgɛ a ma jɛgɛ fiyewu wa ma taga wa Muhamadu yaada kama tɛ a y'a fɔ dɛ ba kɛra le a bɛ fɔra ye kɔrɔna kɔnɔ lakat a ko i ka danganiya ra'a min ayati rabbihil kubra ko Seydina Jibirila ye ala ka kabako babaw ala ka hayaw Tawrata Linjil ciden 300 ni kɔ min tɛmɛna ko Jibirila y'a bɛɛ da yɛlɛ k'a bɛɛ yira Muhamadu la a yɔrɔ in na Allahu Akbar olu taalen bɛ o bɛ ka taa an kɔnɔ ye a bɛ fɔ o de ma ko Sidratul Muntaha minnu sara kabini waati jan olu b'o yɔrɔ ye o bɛ ka an kɔnɔ mɔgɔ sɛbɛn wele ko don dɛ n'o tɛ a ye aw tɛ fiyewu karisa ninnu olu tɛ fiyewu i y'a faamu a ko Jibirila ye nin baara le kɛ wala kabira aho ayatal kubra k'a y'ale kɛ kabakobaw kabini diɲɛ danna kabini Musa tilela ka taa depuis an fa Adamu tilela kabakoba minnu tɛmɛna jaa a filime min bɛ Seydina Jibirila bolo a bɛ kɛra ɲɛna o k'a y'a bɛɛ bɔ k'a yira kira la wara kira ye kelen filɛ wɔɔrɔ k'a sɔrɔ aw ka tubabu tele in a bɛ ten koyi kuran bɛ tigɛ min na ko ra aho k'a y'a yira a la le kuran bɛ tigɛ aw taara o kuran tɛ tigɛ Jibirila ka kamera la wa a disike tɛ kɛrɛse a kɔni k'a y'a yira a la Muhamadu kabako caman ye dɛ olu bɛ kabako mun fɔra k'a taara f'a fɛ yen le sanfɛ a ko ala ye Muhamadu embrasser ko ka kabako ni fɛn caman yira sanfɛ kuma bɛ yɔrɔ in na yan la a tɛ yen sanfɛ kuma tɛ yan nɔ ko Jibirila de taara n'a ye Sidratul Muntaha ka taa olu kabako baba ninnu yɛrɛ a bɛ fɛn o fɔra Muhamadu ye nin bɛɛ ye sa nka an tɛ bɛn yɔrɔ min na ko kabakolo don da bɛ bɛɛ kilimugu disilen k'a taara yɔrɔ la k'a taara yɛlɛ n'a ye cɛ t'o ye dɛ Jibirila de taara n'a ye yan fɛ ka taa ninnu yira a n'ala tɛ Muhamadu n'ala ma contact kɛ direct ciden min n'ala kumana direct dɔrɔn o ye Nabi Musa ye siga t'a la dari da ala y'o fana fɔ kɔnɔna na Jibirila de y'a don Muhamadu da a y'a fɔ an ɲɛna ko wa kallama Allahu rabbu Musa takliman ko Nabi Musa tigi ala kumana ni Musa ye da ani da n'a tɛ kumana ni Muhamadu ye da ni da mun n'a t'o fɔ foyi t'a bali a t'o fana fɔ o tɛ donc i b'a dɔn o cogo de la o lɔra a français di cɛ i bɛ sɔrɔ ka taa suratu takwiri kɔnɔ Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous le feu de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Il fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. L'auteur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit?
Il a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Mawa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Sourate l'Étoile, 53e chapitre, verset 1 à 17. Encore Élie. Encore merci. Encore ta femme la cana. Et à nous encore n'engalo. Ah, bien tout au caméra. Ah, bien t'es quoi? Ah, il y a un forêt au Canada. Jati. Oh, d'après le côté quoi? Ah, désolé. Ah, d'accord. Ça se goûte. Non. Attaquez. Ah, oui. On connaît. Ah, nous. Mana que vous disiez. Avec toi, mais oui. Ah, d'accord. Yamamu? Non. Dans un cas, on a fini là. Ah. Oh, comment on a bien tourné de la photo takuir kono? Non. Soit au takuir. Ah. Oh, il y a un temps à l'année. Jati. Allez, mon enfant, on y est là. Non. Ah, quand le colonel fait mballer. Non. Quand le colonel a le livre, on fait mballer. Non. Alors, on dit, Fala Epsim. aya damne. Encore dit. Ayo famu kanya. Non. Ala tikale. La. Ako fala okisim. Non. Ne min b'a fɔ Muhamadu ye ko k'a fɔ an ɲɛna. A ko ne. Ne ti kale. La. Bel Khunnasi. Ne ti kale ni sanfara ye sanfara ye tagafɛn ye. Allahu Akbar. Sanfara bɛ ban don dɔ. Ale min bɛ bouger. Sanfara bɛ a ɲɛ bara ko ne ti kale n'ale ye. Fala Epsim. A ko ne ti kale ni fɛn fana ye. Lawale Khunnasi. Sangolo min yɛrɛ ni kalandenw min b'a ni sangolo cɛ. N'ale bɛ to ka pousser. Aw b'a ye k'olu de bɛ kɛ sanji ye k'ale ti kale. Yala a bɛ siran ale ɲɛ dɛ. N'i y'a kɔngɔtɔ yan dɔw bɛ ko nin ka na walo ka bɛn an kan. Tubabuw tun b'a fɔ san dɔ la ko tile fan dɔ ko sangolo fan dɔ sɔgɔra. O de ye tile juguya mɔgɔw ma dugu ma. K'a taa su de kɛ. A taa su de. Ne bɛ bɔ la ko sɔrɔ. Olu bɛɛ bɛ bɔn o ye kafiriya de. Ala ko a ti kale ni ninnu si ye. Ko mɛ ko ni. Fala Epsim. A ko a ti kale dɛ. Lala Iza Asi Asa. A ko ale Ala ti kale wa y'a faamu. Ko ale Ala ti kale ni su ye. Y'a faamu. Ala ti kale ni su ye. Tuma min na su min n'a commencera a bɛ gbɛyara. C'est-à-dire ni dugu bɛɛ bɛ nana. Su dibi dɛ. Jɔn de b'a kɔ don dɔ ye. Mais su a bɛ su kɔnɔ dugu ma bɛɛ kɔnɔ mais kɛnɛ dɔ bɛ na. K'ale Ala ti kale n'o ye dɛ. Y'a faamu. Wa Suburi Iza Tanafasa. A ko ale ni sɔgɔmada fana. Sɔgɔmada min n'ale fana commencera k'a ka lumière bɔ. Ale Ala bɛ kuma aw fɛ ni ninnu ye aw ka hakili to nin na. Inahu. Ko n'o sɔgɔmada in commencera k'a lumière bɔ n y'a fɔ a ɲɛna k'o de ye Muhamadu ye. K'o de ye Najimi ye Iza Hawa. An bɔra o min kɔnɔ sisan. A ko Inahu. O sɔgɔmada min filɛ ten ni a bɛ commencera k'a ka lumière bɔ dɛ. A ko o min filɛ nin ye o de bɛna bɛn kɛ mun ye. Qawlu Rasulil Karim. K'o de bɛna bɛn ciden dɔ ka kumakan ma. Ciden min ka bon. Ne Ala ka ciden baw dɔn. Belebele. A yɛrɛ faamu ka ɲɛ. Ne ka ciden baw dɔn. Ko o de ye o ka kuma ye. Donc wa Subu Iza Tanafasa. Sɔgɔmada min n'a ko commencera ka yɛgɛyɛgɛ ka diya ka kɔɲɔ sumani na dɛ. Inahu ko sɔgɔmada in bɛ bɛn la Qawlu Rasulil Karim. K'a bɛ bɛn. Mɔgɔ ka kumakan ma ciden ka kumakan ciden min ka bon ni ciden bɛɛ ye. Dɔw y'o yɔrɔ ta k'a fɔra Muhamadu ma ko Rasulul Karim k'o de a ka bon ni ciden bɛɛ ye. Karamɔgɔ y'o fɔ. E bolo mais Ala bolo tɛ. Bɛɛ bolo i fa bɛ se cɛkɔrɔba bɛɛ kɔrɔ. Kolo y'i fajɛ bɔgɔ don min na. Y'a faamu. An ka bonya n'an ka fɛn bɛɛ kan ka se Muhamadu ma. Mais k'a fɔ ko Ala de y'a fɔ k'a ka bon ni ciden bɛɛ ye o ye kalo ye. A y'a ka yarisa karamɔgɔ wele ka. A tɛ yen. Aw fɔra mun ye aw fa don. Mɔgɔ bɛ yen i fa ka bon ni den nana i fɛ i b'a facɛ ka bonya fɔ a ye pour que a ka taa facɛ bonya o t'a yira ko ele yɛrɛ e ka dɔgɔ don walima o t'a yira ko ale kelen facɛ de ka bon facɛ wɛrɛw ka bon don mais a bɛ min k'a b'ale ta de fɔ o kosɔn a ko Rasulul Karim n'o tɛ cidenw tɛmɛna mun ka bon hali n'an donna u ka kumaw n'u ka kɛtaw kɔnɔ o dɔw ka kɛta ka bon adamadenya kɔnɔ anw ɲɛna ka tɛmɛ Muhamadu kan don. Nabi Musa ye sa bɔ Muhamadu ye sa bɔ. Ale b'o bɔ koyi.
nani isa ko mo mo fa ya ka mo fa isa ya bolo teke Allahumma rabbana unzila alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan li awwalna wa akhirna wa ayatan minka warzuqna wa anta khairu raziqin amin nani isa yo ke ajigito jigirane dumuni ye jugumo be adu ka fa o ma boro lo amadu ko ke boro la ngaru yɛrɛ ko kɔngɔ to mu awaro de bawo kaba kuru se ko kɔngɔ to tiro de o ko te ko ye jɔn do la ano de ya ko nanya fila mo ta sɔrɔ tɛ mɛ an bɛ min taara don min na o bonya do fɔ t'a yira ko a ka bon cɛkɔrɔba de ye dɛ la a kɔni hali n'a fɔra ko président ale kɔni bɛ jamana ko a fɛ o a n'a ka fisa dugu jɔyɔrɔ bɛɛ ye kelen tɛ dɔw o b'a ta k'a bɛn dɔw ka wolo dɔw y'a wolo o tigi y'a bɛn nka a b'o o tigi magara ye ko dɔ le sababu ya sɔrɔ ko dɔ kɔni a ko ma ko kan ko rasulul karim jati ko ale kiden bai ale le kuma na ke a bɛ taa fɔ haya 23 ziko waati a ko kiden bai fana ma kuma a yɛrɛ sago ma a yɛrɛ faamu ka ɲa a kɔni seyidina jibrila tɔgɔ wɛrɛ filɛ yan tuguni a ko ziku waati ko fanga tigi min bɛ bɛɛ da min bɛ bɛɛ ka kɛ dɛrɛ tɛ kuma ka mɛrɛkɛw dɛrɛ o tɛ kuma n'a y'a bila yɔrɔ min na ala ko ten o fanga tigi dɛ ko de tugu muhamadu kɔ o de a kɛra kumakanba ye a kumana n'a ye. Alahu akbar siga t'a la. inda zi arshil makini a ko fanga ba in fana tigi a ma bɔ a yɛrɛ ma k'a fɔ ko parce que fanga b'ale la a bɛ nin kɛ dɛ ko a fana zi arsi ko sɛdina ba tigi n'o ye ala ye ko a fana b'o o fɛ yen la a bɛ kuma minɛ in kana. Alahu akbar a ye kɔrɔnan bɔ yɔrɔ filɛ dɛ kaba bɛ kɔrɔnan bɔ yɔrɔ filɛ n'a bɛ fɔ kɔrɔnan bɛ kuma n'a kan aw ka a b'a wɛrɛ ta tɔgɔ mɛn walima a y'a mɛn ko a minɛna dɔnnibaga dɔ la k'a minɛ yan ka na k'a minɛ yan. an b'a mɛn fiyewu. donc kɔrɔnan bɔ yɔrɔ o ni halisa bɔ yɔrɔ fan kelen tɛ. walahi n bɛ fɛ ka min fɔ o de y'a fɔ a ye ko n bɛ base ninnu de kan nin sen in. an ɲɛ b'a la. sabu a ka caman mɛn bi. a bɛ ten ko ye. ka kɔrɔnan yɛrɛ fɔ aw ye a ka sɔn. kɔrɔnan bɔra yɔrɔ min na a bɔra yɔrɔ min na a bɔra bonya min kɔnɔ kɔrɔnan nana ni respect min ye a filɛ nin ye. walahi a ka bon. ko si ko waati. ko muhamadu kumana ka kan rasulul karim mais a ka kumakan in fana a m'a fɔ a yɛrɛ ma ko si ko waati ko a ni fanga tigi mɛlɛkɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani jibirila ale de y'a fɔ a ye ko jibirila fana ma bɔ a yɛrɛ ma ale fana kɛra o inda zil arsil makin sɛbɛn ba min fɛ n'a sigilen don k'a bɛɛ bɔ a fɛ ko jibirila fana tun b'o yɔrɔ de la a bɔra n'a ye ka na fɔ. a takbir. a karamɔgɔ yàrá nin kɔni an bɛ dɔw bɛna fɔ ko bisi da wayi olu tun na ka ban mɛ hakilima bɛ ka kɔrɔnan bɔ yɔrɔ ye n b'a fɛ ka fɛn dɔ de fago aw ɲɛna a bɛ ka fɛn min kɛ koba ye o de bɛ fago aw ɲɛna ten. siga t'a la. ɔ kɔrɔnan jiginra sunkalo la an kan ka kɔrɔnan yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ko de ko a talaku an kan ka kɔrɔnan a talaku kɛ bi walayi k'a muso ye an b'a fɔ ko bi wa jati an kan ka a talaku kɛ bi a kɔni a bɛ ten de a bɛ ten. a ko kɔrɔnan nana ten mɛ muhamadu min y'a fɔ a ko a ni cɛba min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale de tun ye nin ye o cɛba in fana o fana ni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a minɛ ka na fɔ k'o de y'i ka ŋɔŋara bɛɛ tigi ye a ka ŋɔŋara le dɛ sɛji ba i bɛ sigi n ta ye n ka n'u ye o sɛji n'i donna yen hali n'o ko sigiyɔrɔ bɛ yen sɛji dɔ bɛ yen i tɛ sɔn ka sigi n'o bɛ sigiyɔrɔ n'a ka jan ninnu la i bɛ taa sigi sɛji ni fɛnw bɛ kɛ hali ni kan b'i da n'i ti molobali ye i ma ɲi ka sigi o sɛji ba in dɛ ko sɛji na jibirila n'o tigi de b'a tugu ɲɔgɔn fɛ ko makiinun ko ale ti yaala a ti taa foyi kɛ ko a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen na a sigilen don yɔrɔ kelen mɛ a ɲɛ b'a bɛɛ la. an cɛ Allahu akbar. a sigilen don sigiyɔrɔ kelen nka a ɲɛ b'a bɛɛ la i yɔrɔ ka jan o ni kɔlɔn na o ni kuru kɔfɛ o ni kuru ɲɛ kan hali n'i bɛ dugumakolo kɔrɔ ko makiin a sigilen don mɛ a ɲɛ b'a bɛɛ la ekran na. walahi a bɛ komi i n'a fɔ a ka kameraw bɛ yen dɔw de sigilen don olu ye zili asili makiin ye a bɛ jan ka zili asili makiin de bɔ n'i ka fɛn birilen o ɲɛ b'i la kamera la aw sigilen don o ɲɛ b'a bɛɛ la a bɛ jan ka zili asili makiin de bɔ yen n'o de ye min fɔ e ka da i kan n'o ye min na i kan a tɛ bɔ i kan na a ko muhamadu ni o tigi de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ jibirila bɔra o yɔrɔ la ka na nin fana fɔ a m'a bɔ a kun fɛ muta'un a ko a nana fɛn min fɔ aw ɲɛna muta'un ko bato fɛn don kɔrɔnan y'i bonya fɛn ye kɔrɔnan y'i wajibi ye mɔgɔw kan summa o kɔfɛ kɔrɔnan yɛrɛ ka bonya a n'a ka kumakan labatuli kɔfɛ amiin hali n'a ma sɔn ko kɔrɔnan ye ala ka danaya leburu le Allahu akbar a y'o haya bɔ a disa kɔnɔ ka yira n na a tɛ yen fiyewu
dongala la ka sigo kama ko ni sisa jati amana damna ba damne ko dai ya mo ako korna mutain korna bonya fene fen sabatino fen dawlamano samma o kote aminun ajere ma jaye ko korna ne dana ya liburi sigatala o panika so amana no haya no de ke sa ya re mi ndo mo be san tanke ni exercice akoni abiya kar mo be o be sam mo ke ni exercice da wallahi amana ni exercice ke tuma ba ta kuma wara yeso asura on tara abana wallahi asura on tara ni bi dia ma nyaw la examen la ka chama do ko examen la dira mo wallahi tare وما صاحبكم بمجنون ako temi fara ba fora korna bay dara korna yi temi ba fora abi min dara na ya de mesel maya ba fora lumi klema ko fato tele wa kasaruma wa ma sahibukum bimajnun wallahi ko fato ya ma do ara na bu kona ayi la na wuli fato ya rawo ele fato